ہم تو حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے. السلام علیکم. یہ آج ہماری بیل تھی. اچھا. گزشتہ جو احتجاج ہوا تھا اسلام آباد میں ہم نے کیا تھا، تو اس پہ میرے خلاف اور پی ٹی آئی کی دیگر قیادت کے خلاف ایف آئی آر درج کی تھی، جس میں غلط الزامات لگائے تھے کہ ہم اسلحہ لائے تھے، روڈ بلاک کیا تھا، دھمکیاں دی تھی. جھوٹ پر مبنی تھا. آج ہم سب کی ضمانت کنفرم ہو گئی قبل از گرفتاری. 25 میں تاریخ والی جی، ان میں ہماری ضمانت قبل از گرفتاری سب کی کنفرم ہو. ہماری کون کون شامل ہے؟ میں ہوں اور جو جتنی قیادت تھی نا اس میں سیما بیا ہیں، اچھا. تیمور صاحب ہیں، علی بخاری صاحب ہیں، مغل صاحب ہیں، باقی جتنے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ خواجہ آصف نے ایک الزام لگایا کہ جی جو کے پی میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں سہولت کار جو ہے وہاں کی ایک جماعت ہے جو سرحد پار سے آنے والے. بہرحال وزیر دفاع کے منصب پہ بیٹھ کے ان کو سنجیدہ بیانات دینے چاہیے. وہ مجھے بے وطن ہو گیا اور کے پی میں ہم جو ہیں دہشت گردی کر رہے ہیں. مطلب افسوس ہوتا ہے. آپ وزیر دفاع ہیں تو لہٰذا ایسے بیانات دیں جس سے ملک میں ہم آہنگی کو فروغ ملے، مفاہمت کو فروغ ملے، کوئی شرافت کی سیاست کو فروغ ملے. ایسے بیانات دیں گے تو جوابی بیانات بھی پھر اسی طرح آئیں گے. انہوں نے آپ کا بھی نام لیا کہ جی وہ سگریٹ کی جو ایک ڈبی جب لے کے آتے ہیں پی ٹی آئی کی قیادت تقسیم ہے، ایسے لوگ ہیں جن کا پتہ بھی نہیں ہے، نہ سر کا پتہ ہے نہ پیر کا پتہ ہے. میرے تو گردے ہیں نا، سگریٹ پی سکتا ہوں. ایک سگریٹ پی کے دکھاؤ سکڑ کے مر نہ گیا تو میرا نام تبدیل کرو. یہ کون سا سگریٹ کی بات کر رہے ہیں؟ یہی جو عام سگریٹ ہے یہ کیا ٹوکا پی کے دکھا دے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے الزامات سے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ کوئی بات ہے سگریٹ؟ اب اس کو میرے سگریٹ ہی برے لگ رہے ہیں. مہربانی کرو حضرت، کوئی ایشوز پہ بات کرو، سیاست پہ بات کرو. یہ کیا چٹکلے لے رہا ہے کے پی میں دہشت گردی. کے پی میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، دہشت گردی کے تانے بانے تو آپ کے لیڈر سے ملتے رہے ہیں ساری عمر. اسامہ بن لادن نے تو ان کو سپورٹ کیا تھا. اور اس کے علاوہ یہاں ریاستوں کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف وہ دہشت گردی کی ہیں. سپریم کورٹ کو گزشتہ سال جب یہ حکومت میں تھے کھلے ہم دھمکیاں دیتے تھے، دھرنا لگایا تھا سپریم کورٹ کے سامنے. لہٰذا مہربانی کریں، یہ جو بات یہ وقت ایسے گرم بیانات کا نہیں ہے. ہم توقع رکھتے ہیں پریس کانفرنس کر رہا ہے، اس لیے جو بھی کرتے ہیں ان کے پریس کانفرنس یہی ہوتے ہیں. دیکھیں مینڈیٹ بھی چوری کیا، مارا بھی، پرچے بھی کیے، 2 سال سے مار رہے ہو، اوپر سے آپ یہ ہمیں یہ تمغے بھی دے رہے ہو. کچھ خدا کا خوف کرو. پارٹی میں اختلافات کی جو کوئی اختلافات نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. ہم بیان دے دیتے ہیں. اختلاف رائے کو آپ پارٹی میں اختلاف کا نام دے دیتے ہیں. جمہوری پارٹیوں میں ہوتا ہے اور ہماری پارٹی جمہوری ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے. ہر جمہوری پارٹی میں ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک ایشو پہ سب یکجا ہوں. آپ کے بیانات میرے بیانات جو ہیں ان کی غلط تشریح ہوتی ہے. پارٹی ایک مٹھی ہے، ہم متحد ہیں. ہمارے چیئرمین بیشر غور صاحب، ہمارے بانی چیئرمین عمران خان صاحب، ہماری جتنے تنظیم عہدیداران ہیں، ہم تمام فیصلوں میں یکجا ہیں. کسی فیصلے پہ آپ کو تنقید ملی ہے؟ آپ کے بیانات سے کیوں ایسا خاص کیا تھا، یا نہیں آپ میرے کے بیانات اتنے وہ کیوں ہوتے ہیں جی کہ میڈیا مواد ڈھونڈتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ویسی توڑ مروڑ لیتے ہیں. تو بہرحال رمضان ہے اور رمضان بھی پاکستان میں کسی چیز پہ تو گزارنا ہے، تو یہی باتیں بنا لیتے ہیں. سر آپ نے یہ کہا کہ شاذب خان کی قوم کی پابندی ہے، لیکن آپ جاتے ہیں پارٹی پالیسی کو فالو نہیں کرتے. دیکھیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم شاذب خان زیادہ کی بیان پروگرام کی بات آپ نے کی ہے. گزشتہ دن انہوں نے مجھے انوائٹ کرنا کیا، لیکن چونکہ پارٹی نے انسسٹ کیا ہے تو میں نے پھر معذرت کی ہے. تو کیا بہتر نہیں ہے کہ کور کمیٹی ایک فیصلہ کرے، اس پہ سبا مانگ کرے؟ میرا خیال ہے کور کمیٹی کو اس ایشو کو دوبارہ کنسیڈر کر کے ایک مناسب فیصلہ لینا چاہیے. تو مطلب صاحب نہیں، لیکن جن صحافیوں نے صحافتی اقدار کو جو ہے وہ اس کے مطابق کام نہیں کیا ہے، وہ خود بھی سوچیں. کہیں ان سے غلطی ہوئی ہے، کہیں ان کو ریگریٹ کرنا چاہیے. اب یہ بھی تو مناسب نہیں ہے نا کہ اغوا شدہ لیڈرز کو آپ اپنے پاس بٹھا کے توتی کی طرح رکھایا ہوا بیان عوام کے سامنے
क्या आप सपोर्ट करेंगे कि ऐसे लोगों को पार्टी में वापस लेना चाहिए जिनको तशद्दुद या अगवा करके ले गए? इस पे कोई पॉलिसी बननी चाहिए, कोई यार्ड से कोई मयार मुकर्रर होने चाहिए कि किस किस्म के जो लीडर हैं कहाँ तक उनकी कल्यूजन है, कहाँ तक ये ऐसे अमाल जो हैं कंट्रोल होने चाहिए। तो मौलाना साहब खान साहब को कोई मशवरे दे रहा है या वो किसी के मशवरे मान नहीं रहे? नहीं, खान साहब सारी चीज़ों का इदराक रखते हैं और खुद ही फैसला करते हैं और फैसले मानते भी हैं, रिकमेंडेशन पे अमल दरामद भी करते हैं। लेकिन बैरिस्टर गौर साहब तो कह रहे हैं कि जा रही हैं आप? अभी शुरू हुआ है, मेरी फ्लाइट है। अच्छा, चलिए। बैरिस्टर गौर साहब तो कह रहे हैं कि फैसले सिर्फ इमरान खान करते हैं, हम सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। नहीं, हमारी रिकमेंडेशन होती है, डिस्कशन होती है, कंसल्टेशन होती है और फैसले इमरान खान करता है। तो बैरिस्टर गौर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। थैंक यू। तैमूर मलिक साहब की सीट है, उन्होंने वहाँ पे इलेक्शन लड़ा। गिलानी साहब की सीट थी नहीं कि वो छोड़ दे। आप कैंपेन में हिस्सा लेंगे, उसको जाएंगे, सपोर्ट करेंगे? 100% बिल्कुल। और ये बताएं कि आप 3 हफ्तों से आप कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं करने दी जा रही, इस मुलाकात ना करने का मकसद असल क्या नजर आ रहा है आपको? नहीं, ये तो पाबंदी अब इन्होंने लगाई है 2 हफ्तों की, जिसका हफ्ता कमल तबाह हो जाएगी तब ही सियासी क़यादत को मिलने दिया जाएगा, क्योंकि मखसूस नशस्तें गई तो पार्टी की आदत सियासी क़यादत को नहीं मिलने दिया गया। आपका बल्ला छिन गया, वकला के फैसले थे, सियासी क़यादत को कब मिलने दिया जाएगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, तमाम तारीफ़ें रब और आपके महबूब की हैं। बाबरकत महीना है, मायूसी कुफ्र है, गुनाह है। हमारा होने का यकीन अल्लाह से, हम हर फोरम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा काम है हक़ और सच के लिए खड़े होना। जहाँ तक मखसूस नशस्तें हैं, जहाँ तक कायदीन को, पार्टी की लीडरशिप को ना मिलना, ये सब के हवाले से अब मैं हाई कोर्ट में खड़ा हूँ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अदालतों के थ्रू अपना हक़ आइन और कानून के दायरे में हम हासिल करने की पूरी कोशिश करें। बाकी पूरी कौम देख रही है, और अगर कुछ ये लोग डिसाइड कर बैठे हैं कि हमने इस तरह करना है, उस तरह करना है, तो ये तो पहले भी 8 फरवरी से पहले भी ये बहुत मंसूबे बनाए जा चुके थे। सारे के सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। कौम एक तरफ खड़ी है, आने वाली नस्लों के लिए, पाकिस्तान की बुनियाद के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए हम सबको मिल बैठ के सर जोड़ के बैठना होगा। और ख़ान इंशाअल्लाह कौम की ना सिर्फ उम्मीद है बल्कि कौम की ज़रूरत भी है, लाजिम व मलज़ूम है पाकिस्तान और इमरान खान। इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह साइफ़र के और तमाम मुकदमात से खान साहब सुरखरू होंगे, बहुत जल्दी सुरखरू होंगे। और हम नंबर गेम में पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये घुसपैठिए जो हैं, चोर दरवाजे से जो आ चुके हैं, ये इनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, इनकी अप्रोच देख लें, ये ज़िंदा लाशें हैं। ये ना हमारा मुकाबला कर सकती है अल्हम्दुलिल्लाह, ना इनके पास पाकिस्तान का कोई हल है, ना पाकिस्तान के अवाम के लिए इनके दिलों में कोई दर्द है। सर एक बात बताइए, शरीफ अख्तर साहब के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया कि एक सूबा बाकायदा जो है उस जो सरहद पार से दहशत गर्द आ रहे हैं, वो जो है उनकी सहूलतकारी कर रहे हैं। यानी कि एक लिहाज से उन्होंने रा या कहेंगे इंडिया का नाम तक ले लिया कि इनके ताल्लुक ताने बाने वहाँ कर रहे हैं। इस इल्ज़ाम देखिए पे क्या जी, कहेंगे? उनकी सोच पूरी कौम जान चुकी है। इसी तरह नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाना, और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान की इकाइयाँ पाकिस्तान की बुनियाद हैं, पाकिस्तान की इकाइयों की तज़लील अपनी ज़ात की अक्कास है। और ये ख्वाजा आसिफ जो है, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक इबरत का निशान बन चुका है बमाए अपने तमाम लीडरान के, जो कि इस वक्त PDM2 का हिस्सा हैं। सिर्फ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये हीले बहाने, ये इल्ज़ामात अब ख़त्म हो गए हैं। कौम को उनकी असल हकीकत का पता चल चुका है। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि ये रिजेक्टेड लॉट है, और इस रिजेक्टेड लॉट के पास अब कुछ नहीं है बेचने के लिए, चूरन शूरन कुछ नहीं बिकेगा, रसवाई इनकम कर। सर एक आखिरी सवाल ले लीजिएगा कि कौम की बेहतरी के लिए आप अगर समझते हैं कि टेबल टॉक होनी चाहिए, तो क्या चीज़ ऐसी है जो रुकावट बन रही है? क्या खान साहब खुद रुकावट बन रहे हैं टेबल टॉक में? देखिए जी, खान साहब ने अडियाला से एक मैसेज दिया था। उन्होंने मिसाल दी थी कि इमामुल अंबिया ने जब मक्का फ़तह किया तो सबको माफ़ किया। उनकी ज़ाती कोई अनाद है नहीं, ज़ात के लिए तो कुछ मांग ही नहीं रहे। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि मेरे केसेस ख़त्म करें या मेरी मदद की जाए। वो तो कह रहे हैं जो मेरा मैंडेट छीना गया है, वो मैंडेट मुझे वापस मिलना चाहिए, और उसके लिए हम हर तगुदौ कर रहे हैं, हम हर फॉरम यूज़ कर रहे हैं। रुकावट कोई भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती अनाद पाकिस्तान के मफाद से बढ़कर है। उस ज़ाती अनाद को पाकिस्तान के मफाद में अगर मोड़ा जाए और उसको तरजीह दी जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के तमाम मामलात हल हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, और आपके तवज्जो से पूरी कौम को मायूस नहीं होना।
हम इंशाअल्लाह हक का अलम उठाए हुए हैं, सरखरू हम ज़रूर होंगे, जीत हमारी सर होगी पीटीआई की क्या अभी भी इदारों के साथ अदम एतमाद की फिजा कायम है? देखिए जी, हम इदारे पाकिस्तान के हैं, वो हमारे इदारे, हमारी इज़्ज़त, पूरी कौम, हम सब एक हैं। मुसीबत ये है कि ज़ाती मफादात जो हैं वो मुल्की मफादात के ऊपर जब ज़्यादा उनको तरजीह दी जाए तो उसका अंजाम फिर बड़ा नुकसानदेह होता है। और हमें कौमों से सीखना है, हमने आस पास के माहौल को देखना है, अक़वाम आलम के ऊपर नज़र रखनी है। गज़ा में क्या हो रहा है, मुसलमानों की तज़लील हो रही है, बेहिसी का आलम है, कत्ले आम है, कोई आवाज़, एक आवाज़ थी खान साहब की, आज फ़लस्तीन, आज क़िबला अव्वल, हरम शरीफ, मस्जिद नबवी में अरब अजम बिल जहर दुआएं मांग रहे हैं खान के लिए। तो मैं वापस आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि हमारा किसी के साथ कोई टकराव नहीं है। मैं ख़ुद एक फ्रीडम फाइटर का बेटा हूँ, ये धरती माँ हमारा ईमान है, हमारी इज़्ज़त है, तमाम इदारे हमारी इज़्ज़त हैं, और हम कानून और आइन की बालादस्ती चाहते हैं, और उसके लिए हम सब मिलकर बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन शर्त यह है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। थैंक यू। बात रहने का वक्त रह गया। आप जितना मर्जी सटेरिकल कर लें, हमने नहीं छिनवाया। आपको भी पता है जिन्होंने छीना है उन्होंने छीनना ही छीनना था। ये वो बदकिस्मती से साजिश है जो 45 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट फिर इसे जो है वो उजागर करेगी, और दूध का दूध पानी का पानी सारी साजिश कौम के कौन सामने कर आ रहा जाएगी। है? इलेक्शन आपको भी कमीशन? पता है कौन कर रहा है? नहीं पता सर, अगर आप चले नहीं पता तो फिर इलेक्शन कमीशन तो बुनियादी है ना, मगर ना ये हुकूमत है, ये जो ताजपोशी के लिए लेकर आए थे शरीफों को, ये उनकी मुआवजत के साथ उन्हीं की जो है साजिश के साथ जो है सारे निज़ाम को ये आमीदा कर दिया है, और आवाम की जो है ख्वाहिशात और मंगों और उनकी जो वाजे एक 8 फरवरी का फैसला था 2 टोक, उसका मजाक उड़ाया गया। सर तो कौन लेते वो अभी तक समझ नहीं आ रही। अगर 70 साल से देखें तो इलेक्शन नतायज और इन चीज़ों का इल्ज़ाम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे लगता है, आर्मी चीफ पे बाद में लगता है। आज ही बता दें जो हकीकत है, ताकि तो उनको आज सच। आप इतने भी भोले नहीं हैं ये आपको बताया जाए। आप हमसे ज्यादा माशाल्लाह नॉलेजेबल हैं। नहीं सर, आप तो इसका हिस्सा, क्योंकि हिस्सा थे ना, आपको निशाना बनाया गया, तो आप तो बताएंगे ना उन किरदारों का नाम। तारीख में उसकी गवाह है, आप लोग सारे गवाह हैं, कौम सारी गवाह है, सब जानते हैं जिन्होंने भी ये साजिश की है। जो लियाकत अली खान से शुरू हुए भुट्टो को, भुट्टो एक हरदल अजीज था, अब एक वो शख्स जो लोगों की दिलों की धड़कन है, अब उसे पाबा सलासिल किया हुआ है, और उसके और उसकी पार्टी को हवामन को खेलने के लिए सर मेरी नज़र में जैसे सर सरदारी साहब सदर बन गए, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, हमें तो लग रहा है सिर्फ ये 2 कुव्वतें हैं और कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना ओहदा लेना था तो उन्होंने साजिश की, और कोई नहीं है। ये ओहदों की रियासती ओहदों की बदर बात जो है ये आवाम की ख्वाहिशात और उम्मीदों के बरक्स है। सर कौन है? इतना कुछ साजिश हो गई, आप उनका किरदारों का नाम नहीं ले रहे। मैंने किरदारों का नाम क्यों लूँ? आप सारों को पता है। सर नहीं पता ना, यही तो सच हम कौम जानना चाहती है कि आज जिस वक्त खान की रहाई के लिए आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उस वक्त आपने सच बोला था तारीख के लिए, वो कौन से नाम है, हमें समझ आ जाए। इतने भोले तो नहीं है, इसलिए इस वक्त जो इक़्तिदार पर नासिब है जी, काबिज हैं, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ, चाहे वो सहूलतकार हैं, चाहे वो उनके सहूलतकार या उनको बिठाने वाले। ये अगर सरकार है तो मरकजी किरदार कौन है सर? अभी तक इतनी देर से नहीं पता चला। पता चल जाएगा। सर समाअत कैसी रही सर? गौर साहब समाअत कैसी रही सर? समाअत देखो फिलहाल इनिशियल प्रोसीडिंग्स है, इंशाल्लाह 1-2 दिन लगेंगे और प्रोसीडिंग सही चल रही है।
قانون کے مطابق ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ نہ صرف یہ کہ وائلیشن ہوئی ہے ڈیو پروسیس آف لا کی تو اس طرح کنوکشن اسٹینڈ نہیں کر سکتا، ادروائز ایویڈنس بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ کوئٹل کا کلیئر کٹ کیس ہے، کیس آف نو ایویڈنس، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عدالت ہمیں ریلیف دے گی، اور ہمیں عدالت پہ اعتماد بھی ہے، اور عدالت سے ہماری یہ التجا ہوگی کہ جس طریقے سے ہمارے خلاف کیسز چل رہے تھے اور جس تیزی سے چل رہے تھے اسی تیزی کے ساتھ قانون کے مطابق سے ان کیس پہ جلد سے جلد فیصلہ ہو، تاکہ یہ ordeal جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ بیرسٹر صاحب معاملہ ریمانڈ بیک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ آج نہیں دیکھیں یہ ریمانڈ بیک والا کیس نہیں ہے، کیونکہ پراسیکیوشن کو آپ بار بار موقع نہیں دیتے ہو کہ وہ اپنا کیس جو ہے غلط پلیٹ کرے اور پھر آ جائے اور اس کو صحیح کرے۔ دیکھو اگر آپ اس کو ریمانڈ بیک بھی کرو گے تو ایویڈنس یہی ہے جو پراسیکیوشن آلریڈی پٹ کر چکی ہے۔ ہمارے طرف سے کیا کراس ہونا تھا وہ ایک ایشو ہے، ان کی طرف سے جتنا ایویڈنس آنا تھا یہ ایویڈنس لے کے آ چکے تھے، اس ایویڈنس کو بھی بیس بناؤ تو یہ ریمانڈ کا کیس نہیں ہے، 100% یہ کوئٹل کا کیس ہے، اور عدلیہ سے ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ ہمیں ایکوٹ کریں گے ان چارجز سے۔ اچھا، جو وکیل جو ہے وہ لگائے گئے تھے، سرکاری وکیل ایڈوکیٹ جنرل کی اجازت سے لگائے گئے تھے، تو اس معاملے کے اوپر انہی وکلاء نے اب جرا بھی کی تھی، تو وہ جرا کا حق جو ہے ابھی بھی وہ ایسا ہی تصور ہوگا یا بڑا اس کا میں آپ کو ایک کلیئر کٹ ایک بات بتا دوں، ایسی بات نہیں تھی، وہ جو وکلاء لگائے گئے تھے وہ پراسیکیوشن کا پہلے سے ایسے تھا، پراسیکیوشن کے ایسے کہ وکیل آپ نہیں لگا سکتے، وکیل انڈیپینڈنٹ ہو اور وہ وکیل ہو جو آپ کی چوائس کا ہو، چوائس کا وکیل ہونا ہی آئینی حق ہے۔ بہت شکریہ۔ تھوڑا سا راستہ